day, nakahanap ako ng ganito. Tawag niya daw lato-lato. Nabili ko lang to malapit sa school namin. School ko. Ayun o. 10 pesos lang siya. Comment ko ang bilog pag nalaro nyo na to. Yung nabili nyo na. O, naka-buy na kayo ng totoo na ganito. Kasi practice lang to, guys. Yung ba ito ikabo? Ito ganito ba, guys? Let's see. Ito, guys. Fix na. Okay na yun, guys. Baka paliktad siya, guys. Kasi yung yellow parang mas mataba. Mas mahaba. Ano? Ano, guys? Let's see yan. Yes. Let's see. So, wait lang, guys. Ayan na, guys. Let's see. Itry natin. Ito daw pagkahawa. Guys. Yung pag ganito, guys, mas madali pag nasa totoo talaga. Go. Guys, tinatry ko yung pataas. Tinatry ko. Yan. Guys. Yan. Nagawa ko hindi nyo nakita. Ayan, guys. Good. Ang hirap siya, guys. Hirap, guys. Ano? So, guys, pag nagawa ko pataas, i-end ko na itong video. Good. Guys. My God, guys. Guys, so. So, guys, let's see. Guys, let's go. Yan guys, ang hirap kumagad lang dito. Ipon ko, guys. And guys, let's see. Yeah. Just bakit mo na. Ay, wala. Saan na? Na. So guys, hindi ko nagawa yung pagkaas. May sinabi ko sa inyo, guys. So, i-edit ko na yung video na to. So, bye guys!